Hi guys, nahani halam sufika ani kwtal video jotono ne hingke tabo ke ang sangmun sungani baje tiar khaitong mani ara ke mosu bazar khaina ha hingke ke piaz ko mosu bazar khaitong go hingke mosu ro piaz ro ka hingke bazar ha hingke ang ara sangmun na surna ja hingke ani kharang ke sa amang tongulung tongmani baje hingke busa rok nang thoya ha hingke ba video rok to mayang to ha maing bisungani video rok khaigani hingke kosto hingke ba video khaijale hingke arake ang sangmun ro sendo lahanda hingke sangmun ni masla rong no add khaira ha hingke jana ka ke mix khaina gane Okay, yan sangmin mo sipala ha. Hingke ang tabo ke kokian laddu khaigani hinai tongmane. Kokiano karai kutungo roge gora ke khaige karai kutungo roge narkrano or jagara ro hanta. Hingke narkrano gora ke khaiye. Ore handra butrai khaina jiblan thogo. Na trai khai sai na ita belai thogo. Hingke or jaga hingke sa hangke ba ta ke sini ro nai. Sini dobe man forenge hindul wais pe hindul man nokro jagle video khaijale ya. Good morning hai tabok ang batima mo sakhaya nai tong fige inke batima no subai ge or jaga ro la hamane yo inke batima subai man forenge ang bono helaga nai da inke ang tabok ke helix pe bela ha inke ang ora jira rok sora roina begira joke sora resnai sora man forang ono mo sora renai hingke yang ani karai bo khajago tungi khidong ha ta ke piaz renai ni piaz na kahang ke bazar khana begira ne इनके ताकि बात मारे रसमांगे बना कहाँ के कॉलेज नागरांता किसी बार नागरां से में दोस्तों के क्लास से रहना रखिए अन्य बात में मुझसे बोलेंगे क्या है इनके अन्य मेरे मोबाइल के तंग मैचेस ने बात में मुझसे या कि मैं आप लोग होने मांगसे कि ang मैच बाय मालेस्ने A few moments later. Tabo ke di pone bagai hanya hai mai sungas nai ma tong phulang kha a bazar khaina tabo ke soro rela ha a bazar khaina bagai hingke ang bono ka ha ke bulu na kara hingke an a bazar bo khoi yang ke tongo phato bai a hingke ang bono rela ha ke phato bai a ke sing ke ti ko de me hingke ini recipe video asa next video malai pisnai